Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que se llama Settlers of Stanton. Supongo que será... ¿Cómo sería Settlers of Stanton? Porque asentadores... no tiene mucho sentido. Asentadores de Stanton. A ver. Tranquilidad. Espérate. Ahí va. Populating the surface of Star Citizen's planets and moons is no small endeavor. From the tiniest of easy habs to the largest of landing zones, creating new places where players and NPCs alike can gather to buy and sell, collect and trade, create and destroy, oh my, is essential to our continuing efforts to expand gameplay opportunities. Dice que el hacer lugares de asentamientos en Stanton o poblar Stanton no es una tarea sencilla para un lugar en el que tanto los jugadores como la inteligencia artificial se puedan reunir y puedan comerciar o fabricar, hacer lo que sea, ¿no? Destruir, crear. Y es esencial para el universe. And with the upcoming Alpha 320, members of the Montreal Sandbox team are doing just that with the newest edition of Derelict Settlements. Vale, pues están haciendo desde el equipo de Montreal, nos presentan lo que están haciendo con los nuevos asentamientos abandonados, o asentamientos en ruinas. Since the last time we talked about these derelict settlements, we've been progressing quite well. We started with maybe one settlement last time we spoke, and now we're up to about 15 fully fleshed settlements with a unique look, narrative, and theme around them. Esto es interesante porque han empezado con un asentamiento, es la primera vez que hablamos. El primer asentamiento que tenemos de este estilo es el asentamiento de la 600 estrellada y la Mercury, que está en Neymar. Y dice que ahora pues tienen sobre 15 con su entorno, su narrativa. The longest part is just finding a theme and then scouting these really epic locations throughout the maps, throughout the planets. And then we try and match the theme. Okay, what theme fits with this location? Let's say we're looking at cool mountaintops with really nice vistas, cool sunsets that are like on the side of a lake or a river, or just a little like a water source on the top of the Alps with like snow and everything. Claro, luego viene el buscar el emplazamiento adecuado y la temática adecuada para lo que es a la hora de emplazar un asentamiento de estos, ¿no? Pues buscan, pues si tienes el topo de una montaña con unas buenas vistas, un lago, una pequeña fuente de agua en la cima. So we come up with these themes, and then we come up on the side with these really cool locations, and then we just like, okay, what can we match together? Let's find a cool name with them, and how do we make these unique settlements? You could easy see yourself like spend your life with your wife or your husband or whoever you want to play with, and just take it easy. Y luego decir, o sea, una vez tengan lo que es las zonas o el emplazamiento, decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que estos asentamientos tengan una sensación única, que te puedan plantear la posibilidad de ir con tu esposa y pasar ahí el resto de tu vida y fácilmente, ¿no? My third favorite settlement would probably be the one beside the lake. It's a small settlement, as if like one person had a small little ship. He was by himself. They landed in the woods, but near enough to a little lake. And he's like, I'm going to make this little, almost like a fishing cabin on the side of the lake and live this super peaceful life. It has... dice, uno de los que más le gusta es este que está hecho en el lago. Que es una nave que se estrella, la historia de una nave que se estrella y bueno, pues el tipo decide montarse su película con una zona para poder pescar y demás y vivir su vida de forma pacífica. A few little habs that are just like basically for shelter, for like shaded areas where they maybe has a little workbench or a little table that they're making like crafting elements. He also built like a little dock so he can like maybe fish there at night. We planted a couple little harvestables as well along the coast of the water. He has his little house to himself. He builds as he wants. Maybe players can come and visit, but it's like a really social kind of small little settlement where I could definitely see myself living if I crash my ship. That's what I would probably do, just make my one little shack and build a little dock and just
Dice, puedo verme a mí mismo en caso de que estrellase mi nave haciendo eso, ¿no? De montarme mi propio asentamiento así chiquitillo, con una mesa de trabajo, para el poder craftear pequeñas cosas, algunos recolectables en los alrededores. Y me puedo ver a mí mismo en este pequeño asentamiento, ¿no? Que es algo que yo haría si estrellase mi nave. Look at the sunsets at night kind of thing. The next most visually advanced one, we nicknamed it Cable City. There's a lot of wires, so they connect a lot of the solar panels, the windmills to all their habs. It's like overlooking this really cool lake down below. So we thought like it'd be a good idea to bring like the humidity aspect into it. So the terrain, we try to make it a bit more muddier. We have El siguiente que nos presentan es Cable City, la ciudad de los cables que le llaman. Que es en plan, pues todo está conectado, los paneles solares, los molinos que tienen también conectados, y que como la zona está cerca de un lago, también han pensado en añadirle ese toque de zona húmeda en lo que es el propio asentamiento. like tracks of vehicles that went by. The terrain is just a lot more worked, a lot more detailed. So it just makes it feel like, yeah, the people are working there, or there's vehicles going by on a daily basis. They're probably scavenging like a ship that's nearby. Claro, están diciendo que el terreno ha sido mucho más detallado, se ven rastros de huellas de vehículos, de como que hay una actividad constante de idas y venidas, y incluso se puede ver como parece ser que se dedican pues incluso a pues chatarrear o una nave cercana que se ha estrellado. I don't really place a ship for that one, but like it just story tells really well. Yeah, this a really badass vista with the clouds and the lake and the fog that lifts up in the morning. It's just a really nice one that came together super quick. Dice que lo que es la vista, las vistas que tiene, que son espectaculares, dice badass, espectaculares, ¿no? Y sobre todo con la niebla que se forma y lo que es al amanecer, que realmente que es algo muy logrado por sí mismo, ¿no? Rápidamente se ha conseguido una vista espectacular. And super well, so I'd say that one is probably the second most fleshed out that I really like. The kit and all our object containers have been growing exponentially, which is making our work a lot faster. We're a bit more efficient, and we can use our Rastar tool to populate these settlements a lot quicker. We're building these kits as we go, so like every new settlement or every new theme that we find that we're missing little elements for like pathways, some visual keys that makes them a little bit more unique. So as we go, we're increasing the size of the kit because we keep adding a couple more. Esto lo que estamos viendo aquí es el mítico kit que ellos tienen para poder hacer que se va ampliando, y que además decidieron, bueno, pues luego lo hemos ido ampliando un poco más. Esto es lo que ellos utilizan para luego poder trabajar y poder poner los diferentes asentamientos juntando estas piezas para poder encajarlas y poder crear el contenido de forma más rápida. Per settlement. As these settlements grow, we get to also share with the new settlements that come in, so we're able to do really small settlements, but also go into these really, really large settlements where it's almost like fortresses or small villages. Now we have some that are like fully fortified. We have added gameplay like where we can play. Esto es una pasada, o sea, dice que han empezado a evolucionar de lo que son los pequeños asentamientos, los asentamientos más grandes, incluso que son algunos como fortalezas. Aquí podemos ver un ejemplo de un outpost fortificado. The hill. You got other ones with like turrets, defense walls, security gates, but everything's still in derelict kind of shape, a bit more. Dice que este, por ejemplo, tendría torretas defensivas, estaría en la cima de una colina, pero sigue manteniendo ese estilo de abandono, de ruina, ¿no? Like Mad Max, where it's not abandoned, but like they use ship parts, and these things are still decaying over time through the harsh weather conditions on these planets. These settlements have been like there for like 100 years. Others that maybe the spaceship just crashed and like they just started building a village for the last couple years. Some people would make something that's a bit more fortified to defend against nature and all the elements. Maybe some people would make like a bar just to invite their... Están diciendo en este caso pues que dice que bueno que no es que estén abandonados, están en uso, pero bueno, por el desgaste de lo que es el entorno, el ambiente. O pues algunos han estado por 100 años, otros han estado por un par de años por una nave que se ha extraído así. Algunas personas van a construir aquí un bar. Están contando un poco como las diferentes historias que pueden tener los Derelict Outposts. Your friends over, expecting to be rescued soon enough, I guess, or within the next several years.
So we have like a bunch of farms, we have greenhouses, we can have like hostile, and we can have also just social settlements now with a lot more assets to play with. Claro, podríamos tener lo que sería asentamientos hostiles o asentamientos que son más sociales, con simplemente pues muchas más cosas para jugar con ellos, también zonas de granja, como vimos antes. My favorite settlement or outpost that we've created so far is the one deep in the forest. We nicknamed it like Ewok Village. Basically, you crash in a... Dice que su asentamiento favorito es Ewok Village, porque pues los Ewoks, ¿no? de Star Wars, que es el asentamiento que está en el bosque. Forest, so you're using all like what's around you, the elements. So there's a bit of lumber. So we're bringing a bit more organic feel to this settlement. I could definitely see myself building a nice little town in there that's nice and protected. It has these little half barricaded walls made out of lumber. And it has all these drapes, these fabrics, these tarps that are playing in the wind. Están diciendo que además tiene todas estas telas que están por el viento, y debido a que el entorno hay madera, pues han incorporado esta madera a lo que es el asentamiento. Tiene muros de madera. We have these old windmills that are in the background with fields of crops that they grew, but also it's a bit of like overgrown vegetation at the same time, because it's not like lined up perfectly. It's just like this little savage garden that you can pick some berries to survive or whatever. You have these big greenhouses during the winter season that you can actually grow stuff. You can also use these as harvestables. The player can go visit the greenhouses and just pick some things. And esto es interesante porque dice que en las greenhouses, que supongo ser los invernaderos, los jugadores vamos a poder ir a buscar recolectables, aparte que, como visteis en los molinos también, que está todo conectado, esta zona como zona de granja, ¿no? Add it to his inventory. And we really customized the art direction for each angle. So when the player approaches the settlement, we really have like either a big ship carcass that you can actually like go through, and then it showcases like the whole settlement to the player's eyes. And on the other side, it just shows like different elements and different little hubs in the areas. So you know, like, okay, this is the farming side of the village. This is the more like the town hall, or like this little bar side. Están diciendo que a la hora de nosotros introducirnos a este asentamiento concreto, vamos a poder ver lo que es una zona, vamos a poder distinguir las zonas, porque hay diferentes vistas, diferentes perspectivas al jugador que han querido mimar, de tal cuenta que nos demos cuenta de que hay una zona de granja, una zona que puede ser el ayuntamiento del lugar, otra zona que puede ser pues They have like really nice la zona del bar, ¿no? paths are developed. When there's mud, we put like little metal plates and panels so that the player, like, you can tell like it's clearly a path. And we define the main player paths, so it's a lot easier for the players to navigate, find like the lootables. So it just feels a lot more alive, this one, because we spend a bit more time. Dice que este asentamiento se siente un poquito más vivo porque han pasado bastante tiempo, que los jugadores vamos a poder caminar sobre planchas. O sea, más que caminar sobre planchas, como que hay planchas para que definan de alguna manera un camino principal, para hacer más intuitivo la navegación a la hora de que el jugador llegue ahí, ¿no? And this is basically our benchmark that we're aiming for, so it would be the forest settlement, my favorite. So yeah, that's wraps it up pretty much for the settlements where we're at. They're evolving quite rapidly now with our new systems and our new tools. So we actually reduce the size of the team because we don't need as many artists, just because our kit is actually quite large now. So with just a handful of artists, we can really produce like a lot of settlements within a couple-week period. I'm super excited to be able to show the players and share the awesome art that we've been creating over the last several years, actually. And yeah, I'll see you on the other side. I'll see you in the verse. Have a great one. Que ha sido una cosa interesante, que un momentito. Full of artists. They're evolving quite rapidly now with our new systems and our new tools. So we actually reduce the size of the team because we don't need as many artists, just because our kit is actually quite large now. So with just a handful of artists, we can really produce like a lot of settlements within a couple-week period. Claro, está diciendo de que debido a que tienen una gran cantidad tienen una librería de recursos bastante grande, que han reducido el número de gente que tienen asignada, porque con un puñado de artistas son capaces de producir un montón de cosas en un par de semanas. I'm super excited Además también por la evolución que tienen de las herramientas. to be able to show the players and share the awesome art that we've been creating over the last
several years actually. And yeah, I'll see you on the other side. I'll see you in the verse. Have a great one. Now, before these settlements arrive in the upcoming Alpha 320, there's still the little matter of Alpha 319, Invictus Launch Week, and a new vehicle manufacturer that's making its debut at this year's event. And even though the big reveal isn't until next week, let's go ahead and have a quick chat with John and Will to see what we can squeeze out of them maybe a week early. We have a lot of ships and vehicles in our game now. We're getting very close to, if not over 200 now. Keeping brands with a consistent theme is important because Vale, un momento, está diciendo Discolando que nos van a adelantar o van a tratar de adelantar una semana antes la información sobre cosas que van a venir en la Invictus. Juan Tripulación, John Crew, nos está comentando aquí que mantener el estilo de las marcas es importante, la identidad de las marcas es it importante. helps immerse you in the universe. You see a ship of a certain style and role and you go, that's that manufacturer. Tú ves una nave de un cierto estilo y un rol y tú sabes que es ese fabricante, es importante para ayudar a la inversión en el juego. And having consistent brand and manufacturers helps players give that initial read on what that vehicle is going to be. If they start Y dar a los jugadores una lectura inicial puede dar de qué tipo de vehículo va a ser, o sea, qué va a ser ese vehículo. branching out into every category under the sun, it sort of dilutes their visual identity and also their lore background. So having brands and sub-brands or entirely different brands helps strengthen that narrative. You look at it. Tener marcas o tener submarcas ayuda a reforzar lo que es la narrativa de las marcas. You know, hey, it's that brand, it's going to roughly do this thing. So this was kind of a journey that started back when we introduced the Misk Razor, a racing ship underneath the Misk brand. And so we created this lore for them that one of the CEOs of the company had a real passion for racing. And so he kind of charged the company with coming up with their own version of the racing ship, which ended up being the Daedalus. And while that didn't quite take the Murray Cup as that CEO had hoped, a couple years later, the Razor came out and it was another attempt at them. The company itself was so excited and charged by the creativity. A ver, un momentito, chavales, porque es que estoy... os voy a comentar lo que me pasa. Es que se viene y estoy que no... So this was kind of a journey that started back when we introduced the Misk Razor, a racing ship underneath the Misk brand. And so we... Claro, esto es un viaje que empezó cuando introducimos la Misk Razor, bajo la marca de Misk. created this lore for them that one of the CEOs of the company had a real passion for racing. Estamos hablando del lore de la historia. Uno de los CEOs de Misk tenía pasión por las carreras. And so he kind of charged the company with coming up with their own version of the racing ship, which ended up being the Daedalus. And while that didn't quite take the Murray Cup as that CEO had hoped, a couple years later, the Razor came out and it was another attempt at them. The company itself was so excited and charged by the creativity that came out of developing the Razor, especially when paired with their groundbreaking Xi'an technology. El tema está en que él tiene una pasión por el tema y por las carreras. El CEO tenía pasión por las carreras y entonces fue cuando querían hacer la propia versión de la nave. O sea, una versión de carreras. El CEO animó a la compañía, o se encargó a la compañía, ¿no?, para hacer una nave de carreras propia de la compañía, y fue cuando vino la Razor, cuando nació la Razor. Sharing program, they created a new division in the company, Mirai, pushing the aesthetics and the devotional quality that Misk is known for into bold new directions. Mirai is essentially a performance brand, and performance is quite a wide-ranging category. So not only do you have things like racers come under performance, but also more militarized and very obviously military-focused ships as well. Claro, y empujando los límites de cuando surgió la Razor fue cuando nació Mirai. Mirai es una subdivisión de la compañía que se centra no solo en rendimiento, sino también en la parte militar. So while Mirai might have gotten its start in racing, that's not going to be where it stops. There's a lot of possibilities for where we can take this brand in the future. In introducing Mirai as a brand, it also gives us the opportunity to look back at the existing lineup of Misk ships
and reevaluate whether they do still make sense to be in that brand or move to the new Mirai sub-brand. And as part of looking at this, it was clear that the Razor series was the ideal candidate to move under Mirai as a brand. Claro, están diciendo que viendo el estilo de las naves de Misk, en la Razor se va a mover a lo que es la submarca de Misk, Mirai. As part of the conversation, we were also looking at the Reliant, and with its cool kind of hybrid cockpit and the way it rotates and really uses Xi'an tech, we were like, would this feel more appropriate as a Mirai ship? And going back and forth, it really was feeling more as an industrial workhorse that would fit better under the Misk brand. So the Reliant and the whole lineup of those ships will be staying with Misk. Claro, están diciendo que también echaron un vistazo porque también Mirai también significa también una fusión con la tecnología Xi'an. En la serie Reliant pues tiene esa característica Xi'an, además lo de la verticalidad y demás. Pero volviendo a dar un vistazo a la serie Reliant se dieron cuenta de que tenía también un tono más industrial y que entonces formará parte de lo que es la marca Misk, no de la submarca Mirai, ¿no? Con el resto de la serie de la flota, las naves de la flota. Tenemos ahí la Jula, la Prospector y la Freelance. What kind of excites me about Mirai as a brand is this idea. We've seen this kind of blending of human and Xi'an technology already in Misk, and one of their charges is going to be taking it even farther. So the idea of the human ship designers looking at this Xi'an tech and saying, where can we take this? So it'll. Claro, dice que una de las cosas que le entusiasma es el hecho de... perdonad porque tengo que volver a escuchar. Already in Misk, and one of their charges is going to be taking it even farther. Claro, uno de los encargos de Mirai va a ser esta fusión de tecnologías que vemos en la raíz o con Xi'an y demás. Es empujar todavía más esa tecnología, esa mix de Xi'an y humano, ¿no? Farther. So the idea of the human ship designers looking at this Xi'an tech and saying, where can we take this? So claro, la idea de diseñadores humanos de naves a dónde podemos llevar esto, ¿no? Dónde podemos seguir empujando los límites de la tecnología. It'll be really exciting to see what directions Mirai can take the grounding that Misk has provided them and take it even farther. Claro, es interesante el saber qué dirección podrá tomar Mirai, habiendo nacido en la base Misk, hacia dónde lo va a llevar. So that was a little bit of info about our latest ship manufacturer, Mirai. I'm very excited for them. And if you want to learn more about the new brand and the ships they're developing, make sure to join us at Invictus. So, what are we? Y si queréis aprender más de las naves, de lo que va a hacer Mirai y tal, uniros a la Invictus. We learned this week? Well, we learned that there are about 15 new derelict settlements, each with their own look and narrative that are being added to the Stanton system in the upcoming Alpha 320. That more and more will be added in subsequent patches and provide new opportunities for gameplay across the surface of its planets and moons. Ya le hemos aprendido que unos 15 outposts han sido añadidos a Stanton y que más y más serán añadidos en el futuro para proveer más oportunidades de gameplay. And that there's something new in the future of Misk when Mirai arrives at Invictus next week. What is it? They'd be furious if I said. Y hay algo más viniendo en la Invictus la siguiente semana, que será de Mirai y que ¿qué será? Y dice, bueno, pues se pondrían furiosos conmigo si lo digo. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for exploring the process of game development with us, and we'll see you all here next week. What the fuck? What the fuck? Momento, chicos, vamos a esperar a que acabe. Yeah, so the package arrives, and it's my new helmet, and it's supposed to be wearable, and everything. So I put it on, and it's a miracle that it fits. And Chris is there, and he's digs in the box and finds this bag of like 20 pads. And I'm like, what are those for? And he's like, well, it's probably so normal people with normal heads can wear it. And I'm just like,
Vale, no hay nada más. Madre mía. A ver una cosa, chavales. Ay, mi madre. Ay, mi madre, chaval. En serio. O sea, a ver una cosita, chicos. Una cosita porque lo tengo que buscar. O sea, es que me tiene un aire... a ver si lo encuentro, ¿eh? Aquí está. Pues eso. Se parece a un TIE Fighter. O sea, es un puto TIE Fighter, tío. O sea... muchas gracias, Matis, por esos 3 meses. Así se vaya para Twitter. O sea... Qué salvaje, tío. Qué salvajada, Bajé a poner lo de la flota, pero no sonó. Ah, porque tengo el audio muteado, tío. ¿4 misiles? No, no tiene los misiles. No tiene misiles. Ah, sí, hostia. Tiene 2... ¡Oh! 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 A ver, yo esto... voy a pasar por caja. ¿Esas armas de qué tamaño son?
Así puede ser del 2 o del 3. Dale un precio. Uf. Depende de la velocidad, depende de muchas cosas, pero igual estamos hablando de 130, 140. Vamos a ver, son... Nah, es que, ¿qué va? 130, 140, ¿qué cojones? Esto va a costar 180 pavos. 180 pavos, depende la... Si son de tamaño 3 son 180 pavos. Si son de tamaño 2, 110. A ver, es que es súper pequeña, ¿eh? Me parece una locura esto. More and more will be added in subsequent patches and provide new opportunities for gameplay across the surface of its planets and moons. Es una torreta de la Hammerhead volante, chavales. And that there's something new in the future of Misk when Mirai arrives at Invictus next week. What is it? They'd be furious. Dios mío. Dios mío. Es una salvajada, ¿eh? Es una salvajada. Y obviamente esto está flag ready, claro. Buf. Nah, yo esta nave probablemente pase por caja, sí. Es muy probable. Es muy probable que pase por caja, sí. Tanto la Razor como esta Monkey son de Mirai. Menos mal que cerrabas flota, vaya tela. Y falta saber cómo será la versión. Porque no sabemos cómo será la versión. Claro, la otra puede seguir siendo un bombardero, ¿eh?
Nah, es una salvajada. Es que yo quiero pilotar esto, chavales. O sea, ¿a qué velocidad irá? O sea, si la Razor es de Mirai y va a 1345, ¿a qué velocidad irá esto? Puto reggae. Nada, típico paquete y con skin para la saca. Dios mío. Hay que verla bien, ¿eh? Hay que verla bien entera, verla bien de forma, ver cómo rinde. Antes de meter cartera, yo quiero ver cómo vuela. Buenas, destrozado. Sí, destrozado, lo acabamos de ver ahora. No, yo esto antes lo quiero ver bien. Yo esto antes lo quiero ver bien. A ver, yo lo que quiero ver es cuando salen parche. Cuando sacan parche, chavales, porque es que... La Mirai Fury. Eh... Voy a entrar un momentito, chavales. Por si acaso. Sí, tiene que tener una visibilidad de escándalo. Vaya tela, ese no. Sí, pero la Razor todavía no tiene... A ver. Que la Razor ya tenía la... Claro, es que no me he fijado. Pero Razor debería tener la nomenclatura de Mirai, ¿no? Y exijo que... A ver, ¿qué pasa? A ver. Solo vengo a decir esto. Y sí, chavales. Cierro flota. Yo cierro flota. Vaya tela. Vaya tela, tío. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Pero yo tengo que decir a mi defensa que el primer cierro flota lo empezó Reggae. Por lo tanto... yo simplemente soy un seguidor de la fe, tío. Y se viene... Seguro que se viene mega skin para la Razor.
retrieval system. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. No, coño. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. To the ASOP vehicle retrieval system. Your insurance claim has been sent. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Cómo os gusta, Ay, qué perris. Your insurance claim has been sent. Thank you. Welcome to the ASOP. Sin piedad, Nada, nada. A partir de ahora el cierre flota tiene validez de una semana, tío. Porque si no... Ay... Madre mía, chavales, es que... Bueno, hay que mirar también cuánto vale, Hay que mirar cuánto vale. A ver a cuánto sale la broma. Welcome to the ASOP vehicle Y obviamente ya me voy a esperar toda la Invictus. to the ASOP vehicle retrieval system. A ver cómo está. O sea, yo me voy a esperar toda la Invictus, tío. Porque como salga algo que tal... Uf. ASOP vehicle retrieval system. Es que el problema es si sale algo que... A ver, Thank you. Welcome to the hay que andar con cuidado. Porque Mirai igual saca esto y de repente dice, bueno, y también tenemos esto que es... ¿sabes? Te dice, mira, tenemos la Mirai y luego también tenemos un extensor de madera para el pene. Entonces igual hay que planteárselo, ¿sabes? O sea... Mirai Extender, efectivamente. El Mirai Extender. Me he quedado... O sea, me he quedado así todo pensativo en la maldita nave, tío. O sea, quiero volar eso ya, tío. Me he quedado así con... Hasta con mal cuerpo, tío. O sea, quiero volarla ya, tío. vehicle selected. O sea, voy a mirar la Razor para ver si le han puesto la etiqueta. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit Para ver si le han puesto la etiquetita, ¿sabes? De Mirai. O sea, solo voy a mirar la Razor para eso, tío. O sea, que no me he fijado. O sea... No lo sé. No lo sé, más. No lo sé, tío. Aquí no pone Mirai de momento. De momento, en este parche no lo pone de nuevo. Pero esta es la primera nave de Mirai, chavales. Y aquí está. Sí, pero no pone nada. Qué tremenda pinta tiene, Es que viendo los acabados de esta nave, tío... se viene una marca potente, Pues claro, que sí que es cierto que esto dista mucho de una nave tradicional de Misk.
Es solo el principio de Mirai, nos van a desangrar. Sí, lo hemos visto, Escarrión. Lo hemos visto qué significa futuro, sí. Ay. Bueno, vaya tela, Borja. A ver, una submarca de Drake low cost, tío. Eso es un palo con dos ruedas, no me jodas. No puede ser.